Bili tayo. Sama kayo guys. Kita nyo ba guys dinadaanan ko? Tulay yan guys. Maraming puno. Squad Kids. San guys, bibili na tayo. Bili na tayo guys, malapit na. Nag-shampoo. And guys, tapos na tayong bumili. Punta na natin kay mama. Tingnan natin ito guys. Shaman A. Dilem. Yeah. Guys, naliligo si mother. San guys? Punta tayo sa Squad Kids. Bye!